نہیں یہ نہ صرف ڈیلی آفٹر ماتھ ہے، یہ ایک پرٹیکولر رائٹ ونگ آئیڈیالوجی جو اس ملک میں اس نظام کو چلا رہی ہے، یہ اس کا پروجیکٹ ہے، اور سیدھے لگتا ہے کہ یہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں دوسرے مذاہب کو جو اس آر ایس ایس کی رائٹ ونگ آئیڈیالوجی کے ساتھ موافق نہیں ہے۔ اس ملک میں کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہر مذہب اور ہر مذہب سے وابستہ لوگوں کو ان کے مذہب پہ فریلی اور بلا خوف عمل کرنے کی گارنٹی اور رائٹ ہے۔ اس طرح کی سرویلنسز، اس طرح کی انٹیمیڈیشن، اس طرح کا کنٹرول اس فریڈم آف پریکٹس پہ انفریجمنٹ، یہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ جاتی ہے۔ تو اور اس ریاست میں جب پہلے سے ہی ہماری سیکورٹی فورسز، ان کے سیکورٹی لیئرز ہے، سرویلنسز ہے، یہاں پہ آئی بی بھی کام کرتی ہے، سی آئی ڈی بھی کام کرتی ہے، ملٹری انٹیلیجنس بھی کام کرتی ہے، پیراملٹری فورسز کی اپنی سرویلنس لیئرز ہے۔ اچھا، جن انڈیویجولس کے بارے میں ڈیٹیلز مانگے جاتے ہیں، ایکسٹرا ڈیٹیلز مانگے جاتے ہیں، ان کے ڈیٹیلز بحیثیت سٹیزن پہلے ہی آپ کے پاس ہے، آدھار کارڈ آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ان کے ہر ایک طرح کے ڈیٹیل ہے۔ اب ایک خاص مذہب سے لے کے خاص مذہب سے وابستہ کچھ لوگوں کو جو اس مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، اس طرح سے آپ ایکسٹرا لیئر آف جو ہے سرویلنس کے دائرے میں لائیں گے، اس سے سیدھے لگتا ہے کہ ان کو ڈرانے کی کوشش ہے۔ دوسرا، اس مذہب کی پریکٹسز کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہے۔ مسجدوں کے خطیبوں کو کہا جائے گا کہ اب جو بی جے پی کا فرمان کے حساب سے جو خطبہ ہوگا وہی پڑھا جائے۔ آر ایس ایس ان کے لیے خطبہ بھیجا کرے گی جمعے کے دن کہ اس طرح کا خطبہ پڑھا جائے، اور اس طرح کا خطبہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو فنکشننگ آف دا ریلیجن، اس کو کنٹرول میں لائیں، یہ اس طرح کی کارروائی مجھے لگتی ہے۔ آغا صاحب، جس طریقے سے اگر آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ آج یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا کہ جو بھی ملک ایران کے ساتھ ٹریڈ کرے گا ان پہ ایکسٹرا 25% ٹیرف جو ہے لگا دیا جائے گا یو ایس میں۔ ایران میں جو اندر حالات ہے، ماحول ہے، جو لوگوں کی ناراضگی ہے اپنے حکومت کے ساتھ اقتصادیات کو لے کے، وہ ان کے اندرونی معاملات ہیں، اور اس میں کسی بھی باہری ملک کو مداخلت کرنے کی جوازیت ہی نہیں ہے۔ اچھا، جو لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں، امریکہ اور اسرائیل، ان کے پاس وہ مورل اتھارٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اس معاملے پہ بات کرے۔ جس طرح کا جنوسائیڈ غازہ میں کیا گیا اسرائیل کے ذریعے یا زائنسٹ رجیم کے ذریعے، تب کیا اس طرح کی ریڈ لائن اسرائیل کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے رکھی تھی کہ اگر لوگوں کو وہاں پہ مارا جائے گا تو ہم اسرائیل پہ حملہ کریں گے؟ تو یہ ڈوئل سٹینڈرڈز ان کی امپیریلسٹک پالیسیز کو خود بے نقاب کرتی ہے۔ جو امپیریلسٹک پروجیکٹ لے کے دنیا کو امپیریلسٹک پروجیکٹ کے حساب سے دیکھتے ہیں، اس کو انہیں ایران کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایران میں جو اقتصادی حالات ہے، اس میں امپیریلسٹک پروجیکٹ کا، اسرائیل کا، امریکہ، یورپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ 40 سال سے وہ ملک سینکشنز برداشت کر رہا ہے، سینکشنز کے تحت زندگی گزار رہا ہے۔ تو جن امپیریلسٹک طاقتوں نے ایک ملک کی اقتصادیات کو 40 سال سے اس حد تک خراب کیا ہے، اگر وہاں پہ انٹرنلی کرائسس ہے، ان کا حق نہیں بنتا ہے کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کرے۔ اور جو ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں کسی ملک کے لیے، ان کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ جمہوریت کے بارے میں بات نہ کرے، کیونکہ وہ اس کی ریپلیسمنٹ ایک شاہی نظام کو دیکھنا چاہتے ہیں، مونارکی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو وہ ان کی نظر میں جو مونارکی، جو ڈکٹیٹرشپ ایران میں تھی، اس کو واپس لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی میں کہوں گا ایران میں جو آپسی اختلافات ہو بھی سکتے ہیں، حکومت کے ساتھ ناراضگی ہو سکتی ہے، حکومت کی کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہے، اور وہ حکومت کی جو کوتاہیاں ہے، جو ناراضگیاں ہیں لوگوں کی، وہ ان کے اندرونی معاملات ہیں، ہمیں ان معاملات میں اترنا نہیں چاہیے۔ آغا صاحب، جس طریقے سے اگر دیکھیں افواہیں کن مدعوں پہ بات ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کا جو لوکل ہے وہ بھی مسئلہ ہے، وہ یہاں پر نہیں آئے۔ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ میں یہاں پہ آیا، اسن کے لوگوں نے مجھے بہت ٹائم سے بلایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ کچھ معاملات کے بارے میں ہمیں بات کرنی ہے، اور سارا سری نگر جانتا ہے کہ اسن کا سب سے بڑا معاملہ کیا ہے، جس کے بارے میں یہاں پہ لوگوں نے آج بات کی، وہ گاربیج ڈمپنگ کا ہے۔ اسن میں آبادی کے بیچوں بیچ گاربیج ڈمپنگ کی جاتی ہے، اور اب بہت سالوں سے یہ ڈمپنگ اتنی ایکیومولیٹ ہو چکی ہے کہ وہ 100 میٹر سے بھی زیادہ وہ پہاڑ بن چکا ہے۔ اور یہ آپ پوری دنیا میں ایک ایسا ملک ہوگا جہاں پہ آبادی کے بیچوں بیچ گاربیج ڈمپنگ کی جاتی ہے، جو رائٹس کے خلاف ہے، جو ہیومن ڈگنیٹی کے خلاف ہے، جو ہیومن لائف کے ویلیوز کے خلاف ہے، جو قانون کے خلاف ہے، ہیومن رائٹس کے خلاف ہے۔
अच्छा ये पहला ऐसा मुल्क होगा, ये वाहिद ऐसा मुल्क होगा जहाँ एक वाटर बॉडी के बीचों बीच डंपिंग की जाती है, गार्बेज डंपिंग की जाती है। पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि वाटर बॉडीज़ को बचाने की कोशिश की जाती है। ये ऐसा पहला मुल्क होगा और ये हमारी रियासत ऐसी होगी जो अल्लाह ताला की दी गई वाटर बॉडी के बीच में डंपिंग करके तबाही करती है। ये ऐसी पहली रियासत होगी, ऐसा पहला मुल्क होगा जो स्किम्स जैसा हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है उसके सामने गार्बेज डंपिंग करता होगा। तो आपके ज़रिए से भी जो ये अभी बात हुई, मैं गवर्नमेंट तक, जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उन तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि इस बारे में असम के लोगों के साथ बात की जाए, इन्हें ये बताया जाए कि गवर्नमेंट ने डंपिंग गार्बेज मैनेजमेंट के लिए क्या प्लान्स बनाए हैं और डंपिंग साइट को यहाँ से हटाने के लिए क्या प्लान बनाया है, और जहाँ पे भी उनको ये साइट बदलनी है वहाँ पे मैनेजमेंट के लिए क्या प्लान बनाया है, और इस वाटर बॉडी को रिकवर करने के लिए क्या प्लान बनाया है। तो मैं खुद भी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करूँगा, आपके ज़रिए भी इलेक्टेड गवर्नमेंट से ये सवाल पूछना चाहूँगा। मैं कुछ अरसे तक उनके जवाब का इंतज़ार करूँगा, उसके बाद अगर इनके साथ इनके हुकूक के लिए इन मुश्किलात से निजात दिलाने के लिए मुझे अगर इनके साथ बैठना भी पड़े, मैं बैठने के लिए भी तैयार हूँ लोगों के साथ। आगा साहब, जावेद अहमद राना ने हाल ही में बयान दिया, रिजर्वेशन खाली आगा साहब का मसला नहीं, ये हम सब का। कोई और सवाल पूछिए। बांग्लादेश में जो है माइनॉरिटीज कंट्रीब्यूशन इन पर टारगेट किया जा रहा है, कल भी बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, मैं ज़ाती तौर पे उसे उसी तरह से देखता हूँ जिस तरह से गाज़ा में मुसलमानों के साथ कत्ल आम को देखता हूँ, जिस तरह से हिंदुस्तान में जब माइनॉरिटीज़ को लिंच किया जाता है उसको देखता हूँ। माइनॉरिटीज़ जहाँ जो भी हो, चाहे हिंदू हो बांग्लादेश में, चाहे मुसलमान हो हिंदुस्तान में, या बेगुनाह इंसान या इंसान जहाँ भी हो, चाहे गाज़ा में इंसान, जिसको बेगुनाह मारा जाए, जो मारने वाला हो वो दहशतगर्द है, वो ज़्यादती करता है, वो सहीयोनी है, वो तागूती है। तो माइनॉरिटीज़ को अगर बेगुनाह कत्ल किया जाता है बांग्लादेश में, वो मारने वाला जो है बांग्लादेशी, वो दहशतगर्द है। अगर माइनॉरिटीज़ को हिंदुस्तान में मुसलमान को कत्ल किया जाता है, उसको मारने वाला दहशतगर्द है, उसी तरह का दहशतगर्द है जिस तरह का नेतन्याहू जो गाज़ा में ज़्यादतियाँ करते हैं। तो माइनॉरिटीज़ के साथ जो ज़्यादतियाँ बांग्लादेश में होती है, जो हिंदुओं के साथ ज़्यादतियाँ बांग्लादेश में होती है, वो भी उसी तरह की ज़्यादती है जो ज़्यादतियाँ मुसलमानों के साथ लिंचिंग होती है हमारे इस मुल्क में, वो भी उसी तरह की ज़्यादती है, और वही ज़्यादती हम उसी तरह से मानते हैं जिस तरह से गाज़ा में मुसलमानों के साथ। वो अपना जवाब खुद दे, और मुझे लगता है कि इल्ज़ामात के ज़रिए लोगों को विलिफाई करके मुझे लगता है कि इस रियासत में और माइनॉरिटीज़ में बिलुमूम इस मुल्क में ज़्यादतियाँ की जाती है, कभी दहशतगर्द के नाम पे, कभी एंटी नेशनल के नाम पे, इसी तरह के टैग्स लगा के एक तो विलिफाई करके इनको सेकंड क्लास सिटीजन बनाने की कोशिश की जा रही है या बनाया भी गया है, और फिर जो ज़्यादतियाँ है उनका शिकार बनाने की कोशिश की जाती है। बहुत सारे हमारे लोग ऐसे अभी भी है, चाहे वो किसी भी मसलक से मज़हब से वाबस्ता हो, बिलखुसूस मुसलमान तबके से, वो जेलों में बंद है सिर्फ इसी नाम पे, इसी वजह से क्योंकि उनको बदनाम किया गया, उनको टैग किया गया, उनको एंटी नेशनल, दहशतगर्द। आप देख सकते हैं कि हमारे स्कॉलर्स अभी भी बंद है 5-5, 6-6 सालों से जेलों में। उमर खालिद जैसे स्कॉलर, शर्जील इमाम जैसे स्कॉलर, या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हमारे अभी भी जेलों में बंद है। उसी के बरक्स आप देखें कि रेपिस्ट जो है, जो कन्विक्टेड रेपिस्ट है, जिनको सज़ा मिल चुकी है कोर्ट्स के ज़रिए, उनको 12 बेल मिलती है। तो फ़र्क मज़हब की दिखती है, वो एक मज़हब से वाबस्ता है, ये दूसरे मज़हब से वाबस्ता है। हमें लगता है कि ये मुल्क हर किसी के लिए बना था, हिंदू के लिए भी बना था, मुसलमान के लिए भी बना था, हर किसी के लिए बराबरी के लिए बना था। हमने ये तवक्का नहीं किया था कि स्कॉलर्स जेल में हो क्योंकि उनको एंटी नेशनल्स और टेररिस्ट का टैग दे के उनके साथ ज़्यादतियाँ की जाए, और अभी उनका केस भी शुरू नहीं हुआ है, वो ट्रायल्स भी शुरू नहीं हुए, वो कन्विक्ट भी नहीं है, ये अदालत में उनका केस ही शुरू नहीं हुआ है, और वो जेलों में 6-6 सालों से बंद है। और उसी के बरक्स जिनका केस शुरू भी हुआ है, ख़त्म भी हुआ है, अदालतों ने सज़ा भी दी है, और वो रेपिस्ट, चाहे वो बाबा हो, बाबा राम रहीम हो, चाहे वो
बीजेपी का कोई एमएलए हो किसी रियासत का, वो रेपिस्ट, उनको बेल मिलती है बार बार। और इसी तरह की आप देखते जो नाम आपने लिया, यहाँ पे भी कोशिश की जाती है कि टैग दे के, एंटी नेशनल बता के, टेररिस्ट बता के लोगों के साथ ज्यादती की जाए और उनको जेलों में रखा जाए। आगा साहब, मणिशंकर जी का एक बयान आया कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको बंद किया जाए और पाकिस्तान से बातचीत की जाए, आपको क्या लगता है? जितनी भी जंगें लड़ी जाए, और हमें पता है 47 की, 65 की, 71 की, 99 की, परसों का सिंदूर ऑपरेशन जो हुआ, जितनी भी जंगें हम लड़े, उसके बाद हमें आखिर में बातचीत ही करनी है। ये एक वाज़ेह हकीकत है, ये एस्टैब्लिश फैक्ट है, इससे कोई इनकार नहीं। तो बेहतर है कि जाने गंवाने से पहले ही अगर हम बात करें, हमारे फौजियों की ही जाने बचे, बॉर्डर पे जो लड़ते हैं फौजी, उनकी ही जाने बचे, शहरियों की ही जाने बचे, इस पार भी उस पार भी। उससे पहले अगर बात हो सके और मामले को हल किया जा सके, वही ह्यूमन और सिविलाइज तरीका है बात करने का। आखिरकार हमें भी पता चला कि 12 दिन के, 10 दिन के बाद या 4 दिन के बाद जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ कि जंग कोई रास्ता ही नहीं है, जंग कोई सोल्यूशन ही नहीं है, वो बंद करना पड़ा। आखिरकार हम भी, हर कोई ये समझता है कि जंग और वायलेंस कोई तरीका नहीं है। आखिरकार हमें ह्यूमन तरीके से बैठ के, पाकिस्तान से भी या चाइना से भी बैठ के हमें इन इश्यूज़ पे बात करके बात को हल करना चाहिए। जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड अब लेकर आए हैं सुकेम लिथियम बैटरी इन्वर्टर्स की नई रेंज, जिसमें स्मॉल साइज में आपको मिलेगी ई रिक्शा की सिंगल बैटरी, 1250 वाट का इन्वर्टर, 2500 वाट के इन्वर्टर्स, 5 किलोवाट के इन्वर्टर्स, जिस पर आप चला सकेंगे 1.5 टन के 3 एसी, जबकि 11 किलोवाट के इन्वर्टर्स पर आप चला पाएंगे एक साथ 6 एसी। सुकेम आपको 100 किलोवाट तक लिथियम इन्वर्टर्स उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ ही सोलर सिस्टम में भी सुकेम लेकर आया है 3 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट की लिथियम हाइब्रिड इन्वर्टर्स। तो देर किस बात की, आज ही आएँ। हमारा पता है जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 37, यार्ड नंबर 6, ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू। मोबाइल नंबर 9070770000, 9906068883। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।